আপনারা দেখছেন হলদিবাড়ি টাইমস। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও বাগদেবীর আরাধনায় ব্রতী হয়েছিল হলদিবাড়ি কোলাজের ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকেরা। শীতের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে ভোরবেলায় স্নান করে নতুন বস্ত্রে খুদেরা উপস্থিত হয় কোলাজের ক্লাস ঘরে। বিদ্যার দেবীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর নিয়মাবলী ও পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন ছোট থেকে বড় প্রত্যেকে। হলদিবাড়ি কোলাজের সদস্য হিরণ্যদ্যুতি রায় প্রধানের হাতে তৈরি প্রতিমা দিয়েই অন্যান্য বছরের মতো এবছরও পুজো সম্পন্ন হয়। কোলাজের পক্ষ থেকে দীপঙ্কর মণ্ডল জানান, এই আরাধনা আমরা প্রত্যেক বছর করে থাকি, তাই এবছরও আয়োজন করেছি। পুজোর আয়োজন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড ছোটরাই করে থাকে, আমরা শুধুমাত্র পাশে থাকি। এটাও এক ধরনের শিক্ষা। ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु कविता कविता कांतो कांतो नमस्ते एते वंदे पुष्प कृष्ण गोविंदाय नमो नमः एते वंदे पुष्पेश सहचंदन पुष्पबिल्ल पुष्पांजलि ओम भगवती देवी दुर्गा वै नमः। माघमासे भास्करे शुक्ल पक्षे शुक्ला पक्षे पंचमी तिथि देवशर्मा देवसुतया येषु सहचंदनलवत्रांजले ओम सरस्वती देव्यै नमः ओम भद्रकाल्यै नमः नित्यां सरस्वती नमः वेदविदंग विद्यास्तनम येषु सहचंदन पुष्प बिल्लपत्रांजलि ओम सरस्वती देव्यै नमः इदमस्मञ्जलं सरस्वती नमो नमः ओम सरस्वती देव्यै नमः इदमस्म इदमर्गम एतपद्दं संपदन देवा ओम वाग्देवी सरस्वती देव्यै नमो नमः ओम देवदेवी सम्मुखं सरस्वती देव्यै नमः इदमस्मञ्जलं कृष्णभ्यै नमो नमः ओम श्री विष्णु श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्वदेवी विशालके भगवती देवी सरस्वती नमो नमः ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि नमो प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुतस्य सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति पवित्र शांति समुदाय शांति सर्वदेव प्रणाम महम श्री सरस्वती देव ओम वाग्देवी सरस्वती देव भूय प्रणाम महम ओम एतो तस्मै जनं श्री श्री सरस्वती देव स्वाहा ओम अम्बे अम्बलिकां स्वाहा ओम अम्बे अम्बलिकां स्वाहा